اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان بھولتا بار بار ہے اور خطائیں بھی بار بار کرتا ہے۔ خطا کرنے والا اور بھول جانے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں بار بار موقع دیے ہیں کہ تو اپنی خطاؤں سے اور اپنی بھول سے پھر سے دوبارہ اپنی اچھی زندگی میں آ جا، اور اسی کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا جو آپشن رکھا گیا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، بہت ہمت والا ہے دروازہ ہے، بہت ہمت والا دروازہ ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی ایک بار دو بار کر دے، تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ انسانوں کی طبیعت تو یہی ہے، لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا پھر توبہ، تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے، تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لیے بار بار توبہ کرتا ہے، مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے، ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے بڑا بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ، کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے، اب تیرا کیا ہوگا، تو بہت برباد ہو چکا ہے۔ یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے، اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو، ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا، اب کیا سدھروں۔ یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے۔ نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان، اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی، تو بانسری کیسے بجتی؟ اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی، اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں، 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین، ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں۔ جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اللہ کا حکم ہے جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو۔
नींद खुली तो आपने देखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आया और रब्बे जुल जलाल का हुक्म है। घर से उम्दा खाना लिया, तोशादान लेकर के, कुछ माल व मता भी लेकर कब्रिस्तान में गए, ढूंढा कौन है यहाँ पर, तो देखा कि एक हाँफता कांपता हुआ 80 साल का बूढ़ा रोता हुआ नजर आया। अमीरुल मोमिनीन अपने हाथ में तोशादान लेकर उसके करीब गए, कहा तू भूखा है? कहा हाँ भूखा हूँ। बैठ चल मैं तुझे खिलाता हूँ। दस्तरखान बिछाकर उसे अपने हाथों से खिलाया और उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो ज़रूरियात थीं, उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो सारी चीज़ें दी। वो बूढ़ा पूछता है आप कौन हैं? हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा मैं उमर इब्न ख़त्ताब हूँ। वो डर गया। हज़रत उमर से कौन नहीं डरता था कि कहीं ये खिला पिला करके मुझे कोड़े ना मारे कि ज़िंदगी भर बांसुरी बजाने वाला आज पकड़ा गया है, हाँ आज मुझे ये सज़ा ना दे दे। वो कांपने लगा। कहा कि आप यहाँ कैसे? हज़रत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा और रब तबारक व तआला का हुक्म आया था कि तू भूखा है और तूने रिस्क मांगा है और मुझे तेरे रिस्क दे करके भेजा गया है। वो चीख मार करके गिर पड़ा ज़मीन पर और रोने लगा, अपने हाथ फैलाकर कहा सच फरमाया मौला तू अरहमुर राहिमीन है। 80 साल तुझसे दूर भागता रहा, एक बार क्या तुझे मैंने पुकारा, तूने वक्त की अमीरुल मोमिनीन को खाना देकर भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नाउम्मीदी और मायूसी जो शैतान लाता है, इससे बंदे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, उन्हें तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। इसीलिए मेरा मौला फरमाता अना इंद ज़न्नी अब्दी बी। रब ताला फरमाता मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सुलूक करता हूँ। तुम क्या गुमान करते हो? वो सख्त पकड़ करेगा, अभी मार डालेगा। वो गफ्फार है, कहार है, जब्बार है, लेकिन साथ में वो सत्तार भी है, वो रहमान भी है, रहीम भी है। अगर रब तबारक व तआला हर चीज पर पकड़ करता तो हमारा तो जीना ही नहीं था। यहाँ पर इतने गुनाह हो चुके और वो रब ताला फरमाता वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को माफ करने का इजहार ज्यादा फरमाता है। और जानते हैं आप, गुनाह जब आम होते हैं, मैं आपको अपने घर की बात बता दूं, मेरे घर में आप 4 दिन के मेहमान बन कर के आए हैं। कभी मेरी खिड़की तोड़ रहे हैं, कभी दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, कभी हमारे घर के बर्तन पटक रहे हैं, कभी फर्शी उखाड़ रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करूँगा? आपको निकाल कर बाहर कर देंगे, मेहमान नहीं, ये बला हो गई है, घर सारा उजाड़ रहा है। एक चीज पर छोड़ दिया जाए, 2 चीज पर छोड़ दिया जाए, ये इंसानों की फितरत है, इंसानों की फितरत। लेकिन रब्बे कायनात अपनी कायनात में हम बंदों को उतारा है, हमने क्या नहीं बिगाड़ा उसे? अपने गुनाहों से उसकी जमीन को लाल कर दिया। हाँ, उसकी नाफरमानी से हमने इस कायनात के रंग को बदल दिया। खुले आम गुनाह, नंगापन, बेहयाई, अय्याशी, सब कुछ होता रहा। उसकी कायनात है, उसकी जमीन है, उसकी सल्तनत है। और इन गुनाहों की वजह से जानते हैं आप, समंदर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला तू मुझे इजाजत दे दे, मैं ऐसी तुग़यानी लाऊंगा कि ये सब हिलाक हो जाएंगे। हवाएं अल्लाह से इजाजत मांगती हैं, तू मुझे शिद्दत दे दे, मैं इतना तेज उड़ाऊंगी कि इनके परखचे उड़ जाएं। लेकिन जानते हो अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आता है? समंदर को भी रब ताला फरमाता, हवाओं को भी कहता है रब ताला रुक जाओ, मैं मेरे बंदों के इंतजार में हूँ, मेरे बंदों की तौबा के इंतजार में हूँ कि मेरे बंदे मेरे पास लौट आएंगे। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की होती है जानते हैं? रब ताला अपने बंदों से कब खुश होता है? मिसाल देकर के मेरे आका ने फरमाया, मिसाल देकर समझाया। सहरा में, डेजर्ट में रेतीले मैदान होते हैं, उसका सफ़र बड़ा डेंजर होता है। आज भी डेजर्ट हैं बहुत सारे, सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा। हम गए हैं 200-250 किलोमीटर तक आप चलते रहो गाड़ी, ना एक दरख्त नज़र आता है, ना पहाड़ नज़र आता है, ना घर नज़र आता है, कुछ भी नहीं। इस तरफ मैदान रेत का और आसमान लगा हुआ दिखता है, इधर भी आसमान।
तन्हा हम अकेले नजर आते रहते हैं। सहरा का जो सफर होता है बहुत कठिन होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते, एक बंदा अपनी ऊँटनी लेकर उस पे साजो सामान लेकर खाने पीने का सहरा के सफर पर था, और सहरा में खाना पानी बहुत मिकदार में ली जाती है क्योंकि कुछ मिलता नहीं, और जल्द से जल्द वहाँ से सफर गुजार करके आना। एक बार अगर रास्ता भटक गया मौत हो जाती, वहाँ पे रास्ता मिलेगा नहीं। जिस तरफ भी जाओ तो उस पे साजो सामान लेकर खाने पीने का सहरा के सफर पर था, और सहरा में खाना पानी बहुत मिकदार में ली जाती है क्योंकि कुछ मिलता नहीं, और जल्द से जल्द वहाँ से सफर गुजार करके आना। एक बार अगर रास्ता भटक गया मौत हो जाती, वहाँ पे रास्ता मिलेगा नहीं। जिस तरफ भी जाओ तो लगेगा सीधा ही चल रहा हूँ, डायरेक्शन ही नहीं पता होते सहरा में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा सहरा के सफर में अपनी ऊँटनी के साथ साजो सामान लेकर सफर पर था। बीच रास्ते में उसे नींद आई, सोया। सो करके उठा तो देखा उसकी ऊँटनी साजो सामान के साथ गायब है। सहरा में, बीच सहरा में अब जो सवारी थी वो गायब है, खाना पानी था वो गायब है, कुछ नहीं है साथ में। घबरा गया, परेशान हुआ, अपनी ऊँटनी को ढूंढता ढूंढता थक गया। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हर जगह कहीं कोई निशान नजर ना आए। और जब सवारी नहीं है तो अब कई 100 किलोमीटर का बगैर खाने पीने के कैसे सफर करता। थक हार करके दूसरा दिन हो कि तीसरा दिन हो, एक जगह वो बंदा सो गया। फिर से सो गया, अब रास्ता भी नहीं मिलता। सोया तो नींद से उठा जब तो देखा उसकी ऊँटनी भी मौजूद है, उसका साजो सामान भी है। ये मिसाल है, ये मिसाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अब पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ, उस बंदे को जो सहरा में गुमशुदा ऊँटनी जिसकी मिल जाए उसे खुशी कितनी होगी। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह उसकी तो जान में जान आ गई होगी, क्योंकि वो जानते थे सहरा का सफर क्या होता है। कहा सबसे ज्यादा उसे खुशी होगी कि उसका खोया हुआ सामान मिल गया, खोई हुई सवारी मिल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुमशुदा ऊँटनी के मिलने पर जैसे उस मुसाफिर को खुशी हुई, उससे कई ज्यादा बढ़कर के रब ताला को उस वक्त खुशी होती है जब एक गुनहगार बंदा वापस तौबा करके उसकी बारगाह में आता है। रब ताला की बारगाह में जब बंदा पलट करके आता है, रब ताला फरिश्तों पर उस बंदे को दिखाकर रश्क करता है, इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा मेरे पास आ